سلام فتواتن كبرات تقاتل تمدي لما عندي ما بركز زبلنا يسمى فيديوهات تحويرنا كنرينا لما اب إرترا اسمرا من يسرو صاغ ጉዳይ ግብጽ ዝመርሑ ልኡኽ ምስ ፕሬዝዳንት ሳሳፈ ወርቅን ጦርነት ሊጀመር ይችላል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እዚ ጽምዶ ኹን ህዝብ ትግራይ በሐንሳ አንሰራህ ጸኒህናይና ሚኒስቴር ጉዳይ ወጻኢ ግብጽ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንምርኻብ አስመራ ከምዛተወት አስመራ ቀንዲ ስሕበት ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ዝዞባ ኮይና ትቕጽላ ኤርትራ ዝኣተው ላዕሎት መራሕቲ ግብጽን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ላዕሎይ ልኡኽ መንግስቲ ግብጽ ናብ ከተማ አስመራ ብመቕና ከተማ መቐለ ህዝብን ንምቅራብ ዝዓለመ መድረኽ ጽምዶ እንዳካየደት ትርከብ ህዝብ ትግራይ ከዚ ይመጽእ ምድርኺው ምኽንያቱ ምስሓው ናት ኩሉ ነገር ኣተናምበ ሃይለ ፈናን ደኔና ክልተ ሕዋት ህዝብ ኮይና መፍለይ ለይውዱ صمدو كويتا صمدو قدم انت اذا اكونك كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم قلت خونكاس كم حدا قلصن سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي سامو وداس هذا الفيديو يحبيركم نكسانح بمعدا هذا القناه حدش ندحران كونكم سبسكرايب مبارك سابه موداتا بدلات يحبيركم نصنحوا هذا الفيديو لايك مغار كيزنقعوا صناي مكتتال سلام كاني يوردل سلام اواني علم بعلمو سلام يوردل هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمو نحنا نقسم من اسي قسم عديتا نقسم ابوتا تقسم እግዚአብሔር አምላክ بعلم ምሕረቱ ወርደል ህዝብ ትግራይ ከዚ ይመጽእ ምድርኺው ምኽንያቱ ምስሓው ቀደም ምስ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ክጻመደ ይነበረ ትክክል እዩ 130 ዓመት እናቆተትናዮም እናዕበናዮም መጽና ሰላም ከመይ አምሲኹም ክብለኩም ዝደላ ሓደ ነገር ኣሎ እዚ ጽምዶ ኹን ህዝብ ትግራይ በሐንሳ አንሰራህ ጸኒህናይና ህዝብ መሐራኹም ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይና ነዚ ዕቤቱ ናብ ሳልሳይ ደረጃ በራኺው አመድያቦ ድማ አጋይሽ ክንዕድም ነይሩና ምሁራት አቦታትካ ዓዲምናዮም ድማ ንፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ንክቡር አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ንክቡር አቶ ኒካው ኦቻላ ንክቡር አቶ ዓብድራህማን ማህዲ ዓዲምናዮም نزل صمدو اختبارخلنا ناب سلساي درجة دما ختعرقلنا ناب يونايتد نيشنز ناب زملكوتهم أكلات دمسنا ختسمعلنا إلنا عديمنا يوم سدروهم قديفهم سرحهم قديفهم نناي سلام وفري ولاد ترفي لهم all the way ناب زمت يوم سانا وعيلهم الله زغت سلدما ناب آتهم سلازق الدف كلهم نخبر صمدون نخبر زود حفاشن حنساب تطويلكم نزيوم أجايشنا خططاقوا علي بخبري عدم بشم صمدو نزيوم بورات أجايشنا أدو أندرغا شوسي بور أدو عبد الرحمن مهدي بور بروفيسور محمد حسن بور إذا كلنا زعتر لنا بور أمباسادر إنترا أدو عيسى سلغني لنا ولداون thank you يا عقد المرمر يا تاجا يزداد بعجين الراقي يا عقد المرمر يا تاجا يزداد بعجين الراقي የመጣሁት ስለ ጽንዶ ለመግለጽ ስለሆነ ነገር ግን ከጽንዶ መግለጫ በፊት ስለ ሱዳን በጣም አጭር ቃል መናገር እፈልጋለሁ በአማርኛ የምናገርበት ዋናው ምክንያት የጽንዶን ዓላማ አማርኛ ተናጋሪ የሆነው ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ አማራው በዋነኛነት ሌሎች ደግሞ አማርኛ የሚናገሩ እንዲገባቸው እንዲረዱት እና የጽንዶ ዓላማ ተከታዮች ተርጓሚዎች ሰሪዎች እንዲሆኑ ለማድረግ በማሰብ ነው። እዛ በፊት ግን ሱዳንን በተመለከተ አንድ ቃል መናገር እፈልጋለሁ። የዛሬ 50 ዓመት ገደማ ከትግራይ ተነስቼ በኤርትራ አድርጌ በቃርወራ በኩል ፖርት ሱዳን ነው የገባሁት። የ24 ዓመት ልጅ ነበርኩ።
ሱዳን በዛ ወቅት 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ስደተኞች ተቀብላ ያለምንም ማጉረምረም ታስተናግድ ነበር። የሱዳን ህዝብ ደግነት የማያውቅ ኢትዮጵያዊ የለም። ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት የሱዳንን አገር እንደ አገር ለማፍረስ የሱዳን ህዝብ ሰላም ለማናጋት የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ቅጥረኛ ሆኖ መሳሪያና ተተኳሽ አስተላላፊ ሱዳንን የሚያፈርስ ሰራዊት አሰልጣኝ በመሆኑ የተነሳ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰማውን ሐዘን በዚህ ህዝብ ስም ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። አዋጅ ለህዝብ ኤርትራ እዚ እዋን እዚ ወሳነ እዋን እዩ። ምክንያቱ እቲ ከም ትፈልጥዎ ልዕሊ 60,000 ደም ከፊልና ዘምፃናዮ ልኡላውነትና ከም ሎሚ ተደፊሩ አይፈልጥን እዩ። ንህለኩም ብወግዒ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀትርን ለይትን ቀትርን ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስ ከይተረፈ ናትና እዩ ዝብል ሓድሽ ታሪክ ሎሚ ተጻሒፉ ሓድሽ ታሪክ ተባሂሉ ሎሚ ተጻሕፈ ታሪክ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ዘለና ናሃሉ ብዘለና ዓቕሚ ንልኡላውነትና ክንዕቅብ ክንክእል ኣለና። እዚ ፀወታ ላግፂ ኣይኮነን። ድሓር ከዓ ብሽም ተቃውሞ ብሽም ካልእ ፀረ ኤርትራ ፀረ ልኡላውነት ኤርትራ ትሰርሑ ሰባት ካብ ሎሚ ንንያው ኣብ ታሪክ ከምዘይ ኤርትራውያን ተመዝጊብኩም ኣለኹም። እዚ ዝነበረ እገዳታት ናይ ኤርትራ በአሜሪካ ከም ዝተላዓለ ዝገልጽ ቪድዮታት ብዝተፈላለዩ ሰባት ተሰሪሑ ይርኩም ኣለኹም። ተኾነ ግን ኤርትራ እንታይ ዓይነት እገዳታት ነይርዋ ሳብዛሎ መዓንት ዕለት ስለምንታይ ከ ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ እገዳ እዚ ከልዕልዎ ተገዲዶም ይርከቡ ኣለዉ? ጂኦፖለቲክስ ናይ ዓለምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ዝቀያየረሉ ዘሎ እዋን ማእከላይ ምብራቅ ወፅረ ናይ ምትረብ ሕርሙዛ ንኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳታት ከም ተልዕል ገይርዋ ዘሎ። ተኾነ ግን ኤርትራ እንታይ ዓይነት እገዳታት ነይርዋ ንዝብል ሕቶ ድማ ቀዳማይ ኤርትራ 7 ዓይነት እገዳታት ዝበፅሕ ነይርዋ። እዚ ድማ መብዛሕትኡ ኣብ 2020-2021 ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናት ምስ ዝተሓሒዙ ዝመጽእ ኸውን ከሎ እቲ ቀዳማይ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ምትእትታው ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ብዝብል ዝተነበረ እገዳ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ብህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰልፊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብዓብዩ ብምትእትታው ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ቀንዲ ተሳተፍቲ ናይ ኩናት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነበረን እዚኦም እገዳ ከም ዘለዎም ይፍለጥ። ሳልሳይ ደረጃ ዝስራሕ ድማ ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ሓላፊ ስልጣን ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ምስቲ ዝነበረ ኩናት ተተሓሒዙ ዝመፀ ማለት እዩ። ኣብ ራብዓይ ደረጃ ዝስራሕ ድማ ማዕከን ሕድሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ትካል እዩ። እዚ ትካል እዚ ነቶም ዘይትፈልጥዎ ኮኦፕሬሽን ትካል ክኸውን ከሎ ቅድሚ 25 ዓመት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተመስረተ ትካል እዩ። ባንኪ ኣባይትን ንግድን ከምኡ ድማ ሬድሲ ቦትለርስ ፋብሪካ ፓስታ ፋብሪካ ዓለባ ዘጠቃልል ነዞም ብምሎም እዚኦም ዘጠቃልል ሓደ ናይ ኩባንያ ክኸውን ከሎ መሳርሒ ትካል ናይ ህግደት ብምዃኑ ንሱ እውን እገዳ ነይርዎ ሙሉእ። ኣብ 50 ደረጃ ዝስራሕ ድማ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ክሻዩ ዋና ኣካያዲ ናይ ባሮት 9 ከምኡ ድማ ሓላፊ ናይ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ክኸውን ከሎ ንሱን ከምኡ ድማ ንግዳዊ ኩባንያ ቀይሕ ባሕሪ ማለት ባሮት 9 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንግዳዊ ኩባንያ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዘሎ ንሱን ከይተረፈ እገዳ ነይርዎ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ 6 ዓይነት እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተጸኒዑ ነይሩ። እዚ እገዳ እዚ ብኣሜሪካ ጥራይ ዳ እምበር ብዝኾነ ይኹን ናይ ውድብ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተጸንዐ እገዳ ኣይነበረን ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ድማ እዚ እገዳታት እዚ ክልዓል ከም ዘለዎ ተራእዩ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ምክንያት ድማ ምስ ምዕፃው ናይ መትረብ ሕርሙዛ ብቀይሕ ባሕሪ መስመር ኤርትራ ድማ ቀንዲ ፓርትነር ናይ ኣሜሪካ ኮይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትሳተፍ ከም ትኽእል ስለ ዝተፈልጠ እዩ። ሰው ነቶም ዘይትፈልጥዎ ነዚ ይመስል። استراتيجيكاو سفرة إرترا أب عالماو ترى وسانيت هاجري جبرا إرترا أب كه بحر متصاوب باب المندبن حزاتو زلا استراتيجيكاو سفرة زيت تكا وسانيت هاجر جرو همزر كفت جليتون إرترا بحر وساني استراتيجيكاو كفاني عالمنا تركب هاجر بمبال جمرة الصحف إرترا تزرجحات ركبلو لو جماجم بحري أب جماجم كه بحر متصاوب باب المندبن مهلوا نعالماو نجدي مسمر نداري وتهدروا مع عسكر على توم من لوات نجارات أجداسيت هاجري جبرا أزي أجداسنت كان أفريقيا ترايزي كون مأكل مبرق أوروبا إسيان زي تتكا هاجر جيرو خمزلو أرديو أتصحفنا 10 عامات أجداسنة إرترا بتنزلو أجدا نيجريج الترخان كواسن تفتينو تانيحو حججن جيوغرافاون استراتيجيكاون أجداسنة إرترا زي كحرن زي سجارن كوين بمهلاو إرترا مرتش عبيت حالتات كتكون كسيوا خمزلو أرديو
ኣብቲ ጽሑፍ ቀጺሉ ኤርትራ ኪኖ ስትራቴጂካውን ጂኦግራፋውን ህላውኣ ካብ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዝርከባ ሃገራት ተመራጺት ሃገር ክትኮን ኣኺልዋ ንዘሎ ጸጋ ብዝርዝር ኣረድዩ እቲ ጽሑፍ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወትሩ ድምፂ ግርጭት ዘይፍለዮ ዞባ ብምዃኑ ከምኡውን ወትሩ ብዝነቶ ኩናት ዝተፈላለዩ ወገናት ንቐርኒ ኣፍሪቃ ቀርኒ ዝብል ስም ብምሃብ ኣብ ዝጽዋዓሉ ግዜ ኤርትራ ሰላማዊ ሒሳብ ብርጋእ ትጓዓዝ ምህላው ብኣድንቖት ትግለጽ ኣላ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሰፊሑ ካብ ድምፂ ጥይት ከይበኾረ ዓመታት ተጓዒዙ ዝበለተ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ሓንቲ ኣብ ማእከል ባሕሪ ድምፅን መሰናኽል ማዕበልን ከይደወሻ ውሽጣዊ ሰላም ርግኣታን ኣብ ሒሳ ትጓዓዝ መርከብ ብምምሳል ኤርትራ ሰላማዊ ሒሳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረገት ሃገር ክትከውን ዘኽኣላ ምስጢር ክድህስስ ኣለዎ ኢሉ እቲ ሓበሬታ ነቲ ኤርትራ ሰላማ ዓቂባ ከቐጽላ ዝኽእል ምስጢር ክገልጽ እንከሎ ኤርትራ ብመንጽር ጎረባብታ ክትረአ እንከላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተሓያል ተዓጻጻፊ ኣድማዒ ሕብራውን ታሪኻውን ማእከል ንምፍጣር በቂዓ ትርከብ እንኳ ሃገራ ድሕሪ ምባል ኤርትራ ኣብ ዝተሃዋስዮ ዞባ ርግእቲ ኮይና ክትቕጽል ዘኽኣላ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኢሉ ቀጺሉ ሰላም እተወሳኒ ሞተረ ቁጠባዊ ርጉእነት ሃገራዊ ጸጥታ እዩ ሰላምን ጥዕናን ረህዋን ዜጋታትን ከምኡውን መጻኢ ሓንቲ ሃገር ቅርጺ ኣብ ምትሓዝ ቀጥታዊ ጽልዋይ ዘለዎ ኤርትራ ድማ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሰላማ ንምውሓስ ወትሩ ኣብ ተጠንቀቕ ሓለዋን ብምጽማድ ሰላም ዓቂባ ክትጓዓዝ ክኢላ ኣላ ብምባል ነዚ ሰላም ክትዕቀቦ ብምኽኣላ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ርግእቲ ክትከውን ክኢላ ዘላ ኢሉ እቲ ሓበሬታ ተቐዳማይ ምስጢር ርግኣት ኤርትራ ምውሓስ ሰላም እዩ ኤርትራ ነዚ ሰላም ክትፈጥር ካብ ብዙሕ መስርሓት ትኽተል ቀዳማይ ናይዚ ሰላም ዓቃቢ ፖለቲካዊ ርጉእነት ክብል ገሊጹዎ مرأي بوليتيكا ورغونت ناي هاجر قسانت ودابه ا بوليتيكا وغزات قصالنا زلو رغاتي ازخا منغستاوي اغلغلوت بوليتيكا وسرعات روي زخنا ربشان اب سوسنه غزي زلوات قرص خي حزه بحرياتو عقب بتطح منغد مغعز مالتيو بوليتيكا ورغون نزو حاسه حبرتسب كا تخلطات ناي بوليتيكا من لعال وينوطي يغدل حزباو نعبيه طف حندبتاو مقيار مرحنت يال دحر مبال تكال قطبان سلامن مالت انستيتيوت فور ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፒስ ተባህለ ነጻ ዘይሻራውን ትካል መጽናዕቲ ንዝሓለፈ 24 ዓመታት ማለት ካብ 1998 ክሳብ 2025 ኣብ መላእ ዓለም ዝረአ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት እናተኸታተለ ኣብ ቁጠባን ሰላምን ሃገራት ዘስዓቦ ክሳራታት ዝጽብጽብ ትካል ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ዘይረኣየለን 26 ሃገራት ምዃና ሓቢሩ እቲ ሓበሬታ ኣስዒቡ ተኻደ ምስጢር ርጉእነት ኤርትራ ወተሃደራዊ ሓይላ ኢሉ ኤርትራ ብገዛ ዓቕማ ህዝባዊ ሰራዊት ክትፈጥር ክኢላላ ኤርትራዊ ሰራዊት ህዝባውነት ዝሕላጎቱ ንራህዋን ሰላምን ህዝቢ ክብል ዕድላቱ ግዚኡ ግልቦቱ ብዓቢ ድማ ህይወቱ ክኸፍል ድሕር ዘይብሉ ድሕር መባል ኤርትራዊ ሰራዊት ኣብ ክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝተመስረተ ኮይኑ ካብ ዝኾነ ፈላላይ ኣተሓሳስባ ርሒቑ ብዓሌት ሃይማኖት ብሄር ቀቢላ ከይተፈላለየ ኣብ ጽላል ሓንቲ ባንዴራ ህዝባዊ ተልእኮ ኣብ ምህናጽ ይርከብ በምህላው ኤርትራ ብዲሲፕሊን ጽኑዕ ብወተሃደራዊ ዓቕሙ ልዑል ዝኾነ ሰራዊት ሃኒጻ ስለ እትርከብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ታዝረገት ሃገር ክትኮን ክኢላላ ትርከብ ኢሉ كالن ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረገት ሃገር ክትከውን ኣኺልዋ ዘሎ ሓይሊ ብምባል ድማ እቲ ወኒናቶ ዘላ ልዑል ሓድነት ምዃኑ ጠቒሱ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ጸቢብን ከፋፋሊ ኣተሓሳስባ ብምርሓቕ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ንህንጸት ዕቤትን ሃገሩ ብማዕበረ ይወፍር ንምክልኻል ድሕነት ሃገሩ ብማዕረ ይካፈል ካብቲ ዝተረኸበ ሃገራዊ ጸጋታት ድማ ብማዕረ ይምቀል ኣብ ኤርትራ ከፋፋሊ ኣተሓሳስባ ብዓሌትን ጉጅለ ምምቓልን ውጉዝን ገበንን እዩ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ክርናዕ ሃልዩ ብዘይግነት ይሓስብ ብኤርትራን ኤርትራውነትን ስኒትን ጥምረትን ይፈጥር እዚ ዘይከማ ሓድነቱ ኻ ሰላሙ ኣውሒሱ ንዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ክስዕር ንድሕሩን ትሕተ ሃገራዊ ስምዒታት ኣወጊዱ ሃገር ክፈጥርን ርግኣት ከውሕስን ኣኺልዎ ከም ዝርከብ ኣመልኪቱ ኤርትራ እንድሕሪ ትምርጫ ናተይ እሱ እንድሕሪ ኢላ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ንሕና ዘይንሪኦ ሓበሬታ ርዩ እዚ እውን ዕርቂ ክግበር ኣለዎ ዝብል እንድሕሪ ኮይና ንድግፈ ኢለኩም እየ ኣነ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ካባይ ንላዕሊ ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ነቲ ኩነታት ኣነ ዘይርዮ ስለ ዝርኢ ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሰላም ምስ ወላ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መርሕነት እንድሕሪ ኢሉ ቀቡል ይባይ እዚኣ ናተያ ብዙሓት ትቃወሙኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ናተያ እዚኣ ኣነ ዝብል ዘለኹ ኣነ ዘለና ሓበሬታ ድሩት እዩ ካባይ ንላዕሊ ዝርእይዎ ነገር እንተሎ ኮይኑ ንጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕሪ ኮይኑ ንናጽነትን ንርግኣትን ንሰላምን ንረብሓ ኤርትራ እንድሕሪ ኮይኑ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ ልኡኽ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ናይ ወፃኢ ምትሕግጋዛትን ሓላፊ ዝኾነ ዶክተር ባድር ኣብጥላቲ ናይ ግብፂ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሙሉእ ብምሉእ ንድግፍ ክደግመልኩም እየ ናይ ኤርትራ ናጽነትን ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሙሉእ ብምሉእ ንትንክፍ ንድግፍ ክብል ከሎ ንዓቢ ቀይሕ ካርዲ ዘርእዮ ዘሎ ምክንያቱ ንልኡላውነት ናይዚ ሃገር ዝትንክፍ ኣይንቐበልና እዮም ዝብሉ ዘሎ ካልኣይ ድማ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ተረድእዋ መብዛሕትና ንርዳ ኢና ግን ክንደግማ ደጋጊምና ክንዛረበላ ዘለና ኢና
مسانا دي سر حجر إرترا مسو شركنا تقبر حجر أسمرا أبزغنا كان دي صحبات جيوبوليتيكاو معبالتات قرنا أفريقيا خوينا تغلق العالم جبسي لعلواي لوخا ناب أسمرا لإخام لو مع 16 قمت كلش 26 بريزيدنت إسياس أفوركين بمينستر قدات وصاي جبسي دكتور بدر عبد اللطيف استمرح لوخ أب مقبل عجايش دندن ترخيبو أزراريبم تركب كما غزلتا تقدمو ككايد صنحة كلتي عمو مخار كوينم نتي أبزوار قرنا أفريقيا كيح بحرن دحيل زخيد زلم حد حاجرات متستارن متحبارن زحيل مخانو كفله تخايلهم بتوساخي كلتيوم مرحتي بتوساخيم اب صفر لي مدايات زلو كلتيوم متحجاز نبلصقنان لمعاتن كلتي حزبታት بزغلغل نممعبال زلو دليتن دلونتن بمرغاص بزل على كسرحلو كمون استفرالي زباوي هغراون غديات حبراو عقداسن زلوم جيوبوليتيكاو معبالاتن بزملكت امونغو كلتين هغرات زغبر بوليتيكا مخخارن معزاز بمنسترات غديات وصاي زقمت سرع ركبات تكايدن حبراوي كوميتي تقوم تسمعميعم كلتيوم وغنات محيال كلتي او ركب ايرسان غبصن حدا كاب قندي عنت زباوي سلامن مرغغعن مخانو اسميرملهم بزي مداي كلتيوم وغنات نتي اب مونغو كلتين هغرات زلوم كلتيوم متحبار اب صلاتات قطباوي بوليتيكاوي نغديم حرشام ساعاتن طعنان زياده المعباي تسماميعم افتناي مخخار زته غبصيم زباوي زي مرغغعن ناي دغمت تاو اجندا كمزي تدغف غليصام ايرسان غبصن بفلاي ابز قرباوان سلام صتان زواقيح بحرين مو حاس وهدن ادمعن متحبار مكاد اب منقسقاس كم زركبا اتزينا ملكيتلم زي ترغاغص صبصبات كم زملختو اب مونغو ايثيوبيان ايرسان داغماي دبلوماسياوي منقسقاس كايدن كلهم اب قرن افريقيا اب تاواسي همت لعلوت مرحتي خليتنا حغرات حدحداوي مبصح كغبر دما انا تغلص يزلم قدما مستر ابي احمد نابا اسمرا كغيش تصبي زغبرل كون كلهم اتو إسياس أفوركون اب تعذبتيم اتو إسياس أفوركون ملسام نابا اديس ابا كغعزي خلي زبليوم اتوم زي ترغاغص زيناتات زملكت زلوم بزي مسرت دما نايزو متزي نابتينا 10 عامات زغصل صلي زبقان زمدنا كليتنا حغرات داغماي زخفت اسم سلام كلشن 18 زملس يتبايلم اتسممعنت اتدوبات ابز تخفت الوان حيال نهاري فطيروم مسمرات نغدي داغماي ابز جمر الوان نعمتات استفلاليا سدرا بيت دمام نحاصير وان ابز سغردوب داغماي كاتوا خيلن يرنيان انتخونه اتمعباله دحيرو اب 2020 عامه مرت ابتوانتي سغرو با منقسقاس مليشو تغديبم متحبار دروت كوينم اتدحري 2018 زنبرم صبر مسرح نبور مغبار دمام ازيو تزحيلم كابشع جميرو زمدنا ايثيوبيان ايرسان بوسن صمدن سفيح زباوي زير غصنتن استلاليم طنقون زي معرين معراف كوين صنيحم ابزنا وسخ زخيد زلو طرقيح بحري تحزلو دبلوماسيا ملكታት زياده اقالبو بزحات الناس حبا يركب قيح بحري نعالم لخاو نقدن صتان ازيو استراتيجيكاوي كانشلو كينم ابزبا زلو زي مرغع دما امونغو غرباب تهغرات زباوي موحدن بوليتيكاو اسلالفان اگداسنتو العللم ابوشت زمنصر زي اتتطبي زغبرلو مبصح لعلواي درجه زته داغماي نمخفات متمان داغماي نمهناصن منالباتون كاب كلتيوم دحر 2018 زنبر وان سلامن دحريو زمصو عامتاتن زي تفتحو غدات داغماين مصح زغبر فتنو كوينم تراعيلم ازي بغندو بصوتي امريكا يكايد زلو زبحال زلو دبلوماسياوي معبالتا دمام تخرت بزحات سعيبلم قلفي تخرت زوحاب زلو ركب دبات كوين زغصل زلو كوينم زي حدا وان دحر 2018 داغماي تخفيتو دحرغن اب لعلي تግራይ جينوسايد زولده ركبات كلتيو منغستات حزي ناب زنبرو نمملاس منقسقاسات يغبر كم زليو اتزينا زملكات كساب حزي وقع مرغاغص كو انت زي توهابم اتي معبالتات غن اب جيوبوليتيكا قرن افريقيا روي لوطي كم زخل عمل دبلوماسياون زوباون عنكرات بقربام زكتاتل وغنات يغلصلهم نتي اب زوبا زلو بوليتيكاون دبلوماسياون وطريم زياده ندادي كغبر زخل لما حدش معباليو لومي كاب اسمرا تصبسي بزلم ميسر غدات وصاي غبسي هغرا متحبارن بدر عبد اللطيف زركبو لعلوايل اخو غجله غبسي ناب اسمرا مؤتاو دما ازيون كال مطرطار زفطرو كينلم غبسي مس ايثيوبيا زلوا زي مردا نتي اب منغو ايثيوبيان ايرتران داغم كحدس يخليو زبحال زلركب مسرت بمغبار انت عينت صلوا كهلوا ايدمام زطراطر كوينلم بمسرت وقع مجلسي منيستر غدات وصاي غبسي كند علامه عودت تلعلواي لوخ كلتي ام متحبار كلتين هاغرات المحيال قطباون انفستمنتن محزنتن مسفح كمون اب صلاتات مغعازيا تحت غرصن نقدن حدش عدلات مدهساس باليوم اتلوخ مسل علوت سبسلطانات ايرترا بمرخاب اب قرنا افريقيا بزعبه حبراو ربحاتات صتان مرغغعن لمعاتاو غدات كزراربو يتغليص زلام اتهندبتاو مبصح لعلو سبسلطان غبسي ناب اسمرام مستي اب محبراوي مراخبيتات ايثيوبيان اب مونغوتنتنتي بوليتيكان زقرب زنبرو غمتات ازيو زصارر خوين يتغلقيل زلام قدماي مستر ابي احمد بمشتر كوغعز كم زخل يناغلصيم بچبوت استفصمه غن بانصاريو خوين زلام ايثيوبيا اب زوا زلوا حلوي بوليتيكاون استراتيجيكاون مرغصي اب غمت بمتام لومي اب اسمرا كم عبي تقاناني تتر غبسي استغبر موقع قبابلام اب زوا حدش ميزان حيلن دبلوماسيا قامان كفتر كم زخل زملكت مخاني زغلاص از وقعوي مقراب ايرسان غبصن اب
ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ትኩረት ብዙሓት ኮይኑሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናብ ስልጣን ምምላሱ ዝኣወጀ ህወሓት እቲ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ርክባት ንምፍጣር ብወገን ዋሽንግተን ዲሲ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጣትን ሓደሽቲ ተግባራዊ ስጉምታትን ተጀሚሮም ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ተነፅሎ ኣብቲ ዞባ ከም ዘሎ ዝዓለመ ሽርሒ ብልፅግና ምዃኑ እዮም ዝከላኸሉ ዘለዎም ሎሚ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ግብፂ ዝመርሖ ልኡኽ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ምስ ካልኦት ላዕለ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዘካየዶ ታሪኻዊ ስምምዕ ዝምልከት ዝወፁ ዘለዉ ሓድሽቲ ምዕባለታትን ግብፂ ንወደባት ናይ ኤርትራ ንምምዕባል ምስ ኤርትራ ብስምምዕ በፂሓ ከም ዘላ ተገሊጹ ምፍራም ስምምዕ ምትሕብባራ መጓዓዝያ ባሕራ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ንምዕባይ ሎጂስቲካዊ ምትእስሳር ቁጠባ ውህደት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ ዘሐጉስን ዓብዪ ዜናታት ኮይኑ ዝርከብ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ግብፂ ናብ ከተማ ኣስመራ ብምቕናዕ ምስ ኮር ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ርክባትን ዘርባትን ብምክያድ ኣገዳሲ ስምምዓት ከቲሙ ይርከብ ኣሎ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ግብፂ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ባድሪ ዓብድልዓጢ ዝምራሕ ኮይኑ ሚኒስተር ትራንስፖርት ናይቲ ሃገር ኣፈወርትን ዓበይቲ ኩባንያታትን ምስ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ከተማ ኣስመራ ኣትዮም ናቕኒዖምን ይርከብ ኣለዉ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ግብፂ ምስ ኮር ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀጥታዊ ዘተን ርክባትን ድሕሪ ምክያድ ብተመሳሳሊ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ርክባት ድሕሪ ምክያድ ኮር ፕረዚደንትን ከምኡውን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝነበሩሉ ወይ ከዓ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚታት እቲ ስምምዓት ተኸቲሙ ይርከብ ኣሎ እዚ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስምምዓት ግብፂ ኣብ ማያት ባሕር ናይ ኤርትራን ወደባት ናይ ኤርትራን ዓበይቲ ወፍርታትን ንጥፈታትን ክተካይድ ተሰማምዐን ተራዳድያን ትርከብ ኣላ ካብ ነዊሕ እዋናታት ሒዙ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ወደብ ዓሰብን ባፅዕን ብፍላይ ከዓ ንወደብ ዓሰብ ዝምልከት ከልምዕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክባትን ዘርባትን የካይድ ከም ዘሎ ፅንፅንታታት ክወፅእ ፀኒሕና ኣሎን እዚ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተኸቲሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ስምምዓት ንዓና ንኤርትራውያንን ንሃገርና ኤርትራ ዓብይን ኣገዳስን ዜናታት ኮይኑ ዝርከብ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ግብፂ ብዘይ ካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላታት እውን ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ስምምዓት ከቲሙ ይርከብ ኣሎ ናብ ካይሮ ግብፂ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ዘቕንዐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ስምምዓት ከቲሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ነይሩ ላዕለዎት ልኡኻት መንግስቲ ግብፂ ከም መቐፀልታናቱ ሎሚ ናብ ኤርትራ ብምምፃኦም እዚ ስምምዓት ከቲሞም ዝርከብ ዘለው ስለዚ ድሕሪ ደጊም ብወገን ስርዓት ብልፅግና ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን እናተባህለ ዝግበር ድራማን ምንቅስቃስን ኣኽቲሙን ሞይቶን ይርከብ ኣሎ ኢትዮጵያ ብወደባት ኤርትራ ካልእ እናበለት ንክልተ ዓመትን ፈረቓን ዝገበረቱ ዕንደራ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሕልምታታ በኒኖን ተቐቢሩን ይርከብ ክቡራ ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ላዕለዎት ልኡኻት መንግስቲ ግብፂ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዘካየዱ ዘለው ምስ ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ርክባትን ዘርባትን ብምክያድ ናብ ልምዓታዊ ቦታታትን ዞባታትን ናይ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖምን ሓበሬታታት ወፂኡ ይርከብ ኣሎ መንግስቲ ግብፂ ነቲ ስርዓት ብልፅግና ብሰበብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳ ብቃልዕ ክቃወም ዝፀንሐ መንግስቲ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተገይሩ ዝርከብ ዘሎ ንወደባትን ባሕርን ዝምልከት ከምዚ ዓይነት ስምምዓት ንክልቲኡ ወደባት ናይ ኤርትራ ናብ ዝበረኸን ዝዓበየን ደረጃታት ንጎረባብቲ ሃገራትን ህዝብታትን እውን ዘርብሕ ክኸውን እዩ ምክንያቱ እቲ ወደባት ናይ ኤርትራ ብዘመናዊ ኣገባብ ዓብዩን ናብ ካልእ ደረጃታት ተሰጋጊሩን ማለት ጎረባብቲ ሃገራትን ህዝብታትን እውን ካብ ልምዓታዊ ፕሮጀክታት ተጠቀምቲ ስለ ዝኾኑ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ዝርዝራዊ ሓበሬታታት ከውፅኡ እዚ ዜናታትን ፀብፃባትን ኣብ ዝወፀሉ እዋን እናተኸታተልና ናባኹም ክነብሎን ክነቕርቦን ኢና ሃገርና ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ኣካላት ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ስምምዓት ክትከትም ቀኒያናላን እዚ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ስምምዓት ሓደ ካብቲ ኣብ ዓመተ 2026 መንግስቲ ኤርትራ ከቲሞ ዝርከብ ዘሎ ዓብ ታሪኻዊ ስምምዕ ኮይኑ ዝርከብ እንኳ ሓጎሰና እንኳ ሓጎሰኩም ኤርትራና ናብ ካልእ ደረጃታት እናተሰጋገረት ትርከብ ሰበር ዜና ግብፅን ኤርትራን ተስማምዐን ግብፅን ወደባት ኤርትራን ምምዕባል ምስ ኤርትራ ስምምዕ ጌራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሓዱሽ ናይ ስትራቴጂክ ስምምዕ ተፈሪሙ ግብፅን ወደባት ኤርትራን ምምዕባል ንሎጂስቲካ ምትእስሳር ቁጠባዊ ውህደት ምድፋዕ ዝዓለመ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ ምትሕብባር ስምምዕ ተፈራሪመን ኣለዋ ተባሂሉ እዚ ስምምዕ እዚ ሎሚ 8 ግንቦት 2018 ዓ.ም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ዶክተር በደል ዓብደልዓቲ ከምኡውን ሚኒስትር መጓዓዝያ ኤነርጂ ካሚል አልወዚር ኣብ ዝተረኸብሉ ብወግዒ ተፈሪሙ ዘሎ ማዕከናት ዜና ግብፂ ነዚ ኣመልኪተን ሰፊሕ ዘብፃብ የውፅእ ኣለዋ ግብፂ ንወደባት ናይ ኤርትራ ንምምዕባል ምስ ኤርትራ ብስምምዕ በፂሓ ከም ዘላ ተገሊጹ ምፍራም ስምምዕ ምትሕብባራ መጓዓዝያ ባሕሪ መንጎ ግብፅን ኤርትራን
ንምዕባይ ሎጂስቲካዊ ምትእስሳር ቁጠባዊ ውህደት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሎሚ 16 ግንቦት 2026 ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ግብፂ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዶክተር በድር አብዱልዓጢ ከምኡ ውን ኢንጂነር ከማል አልሚስተር ሚኒስትር መጓዓዝያ ኣብ ዓውዲ መጓዓዝያ ባሕሪ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ከም ዝተፈራረሙ ተገሊጹ ቁጠባዊ ምትእስሳር ግብፂ ምስ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሰቕቲ ዝፈጥር ምዃኑ ድማ ይግለጽ ሎሚ 16 ግንቦት 2026 ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ግብፂ ዶክተር በድር አብዱልዓጢ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ረኺቡ ከም ዘዘራረቡ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ርክብ ከም መቐፀልታት ተቐዲሙ ክካየድ ጽንሐ ክልቲኦም ምምኽኻር ኮይኖም እቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን እንዳሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ሕድሕድ ሃገራት ምትእስሳር ምትሕባር ዘሕይል ምዃኑ እውን ተገሊጹ ብተወሳኺ እውን ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዘሎ ክልቲኦም ምትሕጋዝ ንብልጽግና ልምዓትን ክልቲኡ ህዝብታት ብዘገልግል ንምምዕባሉ ዘሎ ድሌትን ድልውነትን ብምርግጋጽ ብዝለዓለ ክስርሓሉ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለታት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ፖለቲካዊ ምምኽኻር ንምዕዛዝ ብሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዝቆመትን ስሩዕ ርክባት ተካይድ ሓበራዊ ኮሚቴ ክትቀወም ከም ተሰማምዑ ተገሊጹ ክልቲኦም ወገናት ምሕያል ክልቲኦ ርክብ ኤርትራን ግብፅን ሓደ ካብ ቀንዲ ዓኑድ ዞባዊ ሰላም ምርግጋእ ምዃኑ ዝገለጹ ኮይኑ በዚ መዳይ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ክልቲኦም ምትሕባር ኣብ ጽላታት ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ንግዲ ሕርሻ ፀዓትን ጥዕናን ዝያዳ ንምዕባይ ከም ተሰማምዑ ተገሊጹ ኣብቲ ናይ ምክክር ዘተ ግብፂ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ናይ ደገ ምትእትቶ ኣጀንዳ ከም ዘይትድገፍ ገሊጻ ኣላ ኤርትራን ግብፅን ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሰላም ፀጥታን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ንምርግጋጽ ውሁድን ኣድማዓን ምትሕባር የካይዳ ከም ዘለዋ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራን ግብፅን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ከድልድላ ከም ተሰማምዓ ተገሊጹ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዶክተር በድር አብዱልዓጢ ዝምራሕ ልኡኽ ግብፂ ተቐቢሉ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ቤተ መንግስቲ ደንደን ከም ዘዘራረበ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ሰፊሕ ኣኼባ ክልቲአን ሃገራት ብቅደም ተኸተል ኣብ ኣስመራን ካይሮን በብእዋኑ ዘካየድዎ ናይ ምምኽኻር መድረኻ ዘጠቓለለ ክልቲኦ ጉዳያትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ብፍላይ እዋናዊ ምዕባለታት ሱዳን ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሶማልያ ከምኡ እውን ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቶም ዘተ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ክልቲኦም ወገናት ምሕያል ክልቲኦ ርክብ ኤርትራን ግብፅን ሓደ ካብ ቀንዲ ኣዕኑድ ዞባዊ ሰላም ምርግጋእ ምዃኑ ዝገለጹ ኮይኖም በዚ መዳይ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ክልቲኦም ምትሕባር ኣብ ጽላታት ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ንግዲ ሕርሻ ፀዓትን ጥዕናን ዝያዳ ንምዕባይ ተሰማሚዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግብፂ ሙሉእ ደገፍ ንኤርትራ ከም ትገብር ኣረጋጊጻ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ግብፂ በድር አብዱልዓጢ ሚኒስትር ትራንስፖርት ካማል አልዋዘር ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ብምርኻብ ክልቲኦ ዝምድና ንምዕባይን ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዘተዩ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ግብፂ ዝገለጸ ኮይኖም እቲ ብመምርሒ ፕሬዝዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ዝተኻየደ ዑደት ዝምድናታት ንምድልዳል ኣብ ዞባዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዝምልከት ሓሳብ ንምልውዋጥ ዝዓለመ ኢሉ ኣብቲ ኣኼባ ግብፂ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራ ሙሉእ ደገፍ ከም ትገብር ከም ዝገለጸ ዝተሓበረ ኮይኑ ካይሮ ጎኒ ጎኒ መደባት ህንፀት ዓቕሚ ስልጠናን ኣብ ዕደና መጓዓዝያ መድሃኒት ከምኡ እውን ዓሳ ሓበራዊ ፕሮጀክታት ኣቢላ ቁጠባዊ ንግዳዊ ምትሕባር ከተስፍሕ ዘለዋ ድሌታ ኣመልኪቱ ምሕደራን ድሕነትን ቀይሕ ባሕሪ ብሕታዊ ሓላፍነት ናይተን ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከቡ ሃገራት ከም ዝኾነ ግብፂ ዝገለጸት ኮይና ነቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ብዝምልከት ዝኾነ ይኹን ካብ ገምገም ባሕሪ ወፃኢ ዝኾነ ወገናት ኣብ ምድላው ከይሳተፋ ብምንጻግ ግብፂ ነቲ ኤርትራዊ ረኣይ ኣብ ምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ከም ትድግፎ ገሊጹ እቲ ዘተ ኣብ ሱዳን ሶማልያን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት እውን ዝተንከፋ ኮይኑ ግብፂ ኣብ ምዕቃብ ምርግጋእን ሓድነትን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽኑዕ መርገፂ ደጊማ ብምግላጽ እቲ ዞባ ቀጥታዊ መቐጸልቲ ሃገራዊ ድሕነት ግብፂ ምዃኑ ገሊጻ ካመር አልዋዘር በወገኑ ካይሮ ኣብ ዓውድታት ባቡር ወደባት ከምኡውን መጓዓዝያ ባሕሪ ዘለዋ ክእለት ናብ ኤርትራ ንምስግጋር ድልውቲ ምዃና ብምግላጽ ምፍራም ስምምዕ ምትሕባር መጓዓዝያ ባሕሪ ምጅማር ወደባት ክልቲአን ሃገራት ብቀይሕ ባሕሪ ዘራኽብ መስመር መራኽብን ኣጉሊሑ ብግድኡ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ግብፂ ኣብ ምድጋፍ ዞባዊ ፀጥታ ምርግጋእን ዘለዋ ተራ ብምንኣድ ግብፂ ምስ ኤርትራ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ምውሓድ ምትሕባር ንምዕባይ ዘለዋ ተወፋይነት ከም ዘረጋገጸት ሓቢሩ